Dumating na yung order namin sa online na bench. Adjustable bench pang workout. Yan, binubuksan na ni coach. Go! Mga on! Wow! Bert! Mga on! Yan na. Tricep. Magkano pa nga ba yan, coach? 2,100. Yan. Nakabaang par. Di pa na gagamit to, pero tingnan mo yung katawan na yung nagbukas, di ba? Doon mo makikita ba na pang workout talaga. Yan. Tatakbo man to. Ito ang sponsor namin, Yan. guys. Ayan na. Okay, men. Uy, quality men. Oh, may cable na pre, oh. Ito yan. Yan. Ibis ata to. Ay, dili, rope. Ah, jumping rope. Ay, Dili. may freebies. Warm up. Ay, oh. Mhm. Yung... Freebies. Ano mo, coach? Freebies na to, coach. Para pakitanggal daw yung... height. Yan na. Pangdagdag. Dagdag equipment, no? Sarap, men. Yan. Dito na makikita yung Ayoko na pag nag-inom. grind ni Idol. Ayan na. Ayoko na tayo mag-inom. Mm. Uy! Loy! Wapo. Tamang-tama yan, third. Mm. Tamang-tama yan. Ay, may naman yan. Pwede ka matulog dyan tayo pag kasi... Ayan na, ayan na. Pwede ko mag-inom pala yan? Nag-inom pa. Yun. Ito may instruction. Goods. Ay, grabe, men. Ay, may baka dumi niya, par. Dito yan, no? Alam na agad nila, coach, na pang workout yan. Sa katawan pa lang yan, no? Oh, maliit. May upuan naman. Naka-flex, Pwede yan pang flat, sir. Hindi, nag-umawak lang yan. Makahawak lang yan. Oh, umawak lang Wala yan, pa yan? pero, oo. Wala pang pump yan. Ate, pwede ka magpayog-tog na payong. Oo. Oh. Ano na natin? Ano yung tawag nun? Yung picture? Ipakita mo na. Aw! Montage. Yeah, montage. Oh. Coach, i-montage natin. Yan. Handsome, ano masasabi mo? Lock na lang. Dolly. Gwapo talaga. Ah, ito yung adjustable na namin. Ito yun. Yan. Kita nyo na? Ang ganito ka quality. Hindi. Yung na-order sa online. Oh? Sabi mo, kano quality yan? No, sa halagang, magkano, coach? Ayan. Ha? Pwede mo siyang i-adjust, no? Coach, Depende sa ano mo. coach, magkano? Tuwan nga daw. 2-1? Ata. 2-1 na. Uy, maliit na bagay. Malit lang kay coach. Sa bagay. Kahit 20 niyan, tagi-isa tayo. Oo. Kaya ni Boss D. Kaya ni. Doon doon yung nabili tayo ng isa. No? Yan yung magamit. Kasya dito. Upuan. Hindi lang na siya. Pwede yung 6 chairs. Pag naka-flat pa to. Dito ka ba? Ah, dito yan, men. Yan. Good. Goods, man. Sila guys, exercise. Pwede ba kang par? Ako Ah. Kaon ng kayagaw. Ah, grabe man eh. Perfect, coach. Manifest. Okay man siya. Tampulan mo, coach. Upuan mo, coach. Sa ilalim lang, lagyan sa ilalim. Upuan mo, coach. Oh. Uy, missionary. Yun, pwede pang ano par? Pwede pang shoulder press. Team, sample game, missionary. Tampol na. May lock pa to eh. May, may lock pa yan dan. Sir. Dito, lock. May lock pa Guys, yan. ano to guys? 6 chair. Yung malaki. Kaon na kadagaw. Kaon na imugaw. Kaon na. Pwede mo yan eh. Wakay talent sa igor ano eh. Mga igor sign. Tama namin oh. Shirt tax. Ay, oo. Oh. Walking. Ganito pala talaga siya, sir? Kaplat? Incline. Exercise ba? Oh, incline. 6 chair. Yeah. Yan. Yung isa dito siguro. Sample dan, missionary dan. Sampul na coach. Missionary ba, Hmm. missionary? Opo kung ano, matibay ba?
Hmm. Tayo nakikip. Hala, oy. Sample, sample. Sample coach. Be. Ah, yan. Yan. Pwede pang model, no? Ay, ito may ano, may Grabe, ano, oh. May, previous. may previous pa. Pang warm up like. Pwede pang model, no? Ay, pang... Ayun. Dito yan, Dan. Dalawa na, di ba? Okay. Tingnan mo na, Dan. Yun. Ayun pala, Hmm? pang warm up. Para pag walang plates, no? Oh. Yan nga, sample. Hala. Yeah, Yan sample, na. oy. Nakasample na talaga. Ala ka! Ah! Wala na. Hmm? May upper ka. Pwede pa ka dyan sa ano, sa roof ba? Tapos ng tingin pa. Tapos, dumbbell, no? Tapos ng tingin pa. Ayun, yan. Maganda. Maganda siya. Quality. Goods. Ano, coach? Ano masasabi mo sa na-order na... Style. Ha? Goods? Pwede mag-ano? Palitan? Okay. Interior. Ayun, magamit na namin to mamaya. Sige mo, sir. Pa-journey, ano masasabi mo? Kaon na kami natin. Good. Ah, kaon na ni nato. Ikaon na nato. Go. Kana lagi. Hello, uy. Plus, napay dumbbell. Coach! Hala, kumuha na. Coach! Ayan na. Kumuha na. Okay, papasok na natin to. Kim, ano ginagawa mo? Napakitaan mo naman na si Idol, ah. Pambak. Ito, kanino to? Hansam, wag po. Yun, no? Wag po. Grabe talaga. Hala, kumuha na talaga. Hala, grabe no. Oh, yan pala yung purpose. Hmm? Okay. Wag na. Grabe talaga, Loverboy talaga. Hala, naka-flix. Hinubaran pa. Grabe talaga. Coach, maawa ka naman sa viewers ko. Oh, ganito siguro yun. Sige, Kim. Sakit, Kim? Yan. Pinapakitaan na tayo ni Coach Dan. A.K.A. Don Marsuna. Grabe talaga yan. Yan pala yung purpose sa na order. Yan, maganda siya, oh. Maganda. Yun. Pero bro, sila par dali par. Ay, straight yan. Oh. Wala. Papa po hindi Yan nakasabit talaga. yan par. Pinapakita, ano. Kayo, May nakatawan talaga. Huwag po, kuya. Upper pa rin. Ilaan mo. Huwag po. Go, kaon na lang kita. Yun lang. Gods. Linisan mo yan! Linisan mo yan! Nalaglag na. Coach, anong sabi mo sa order natin? Yawa na yung dam. Ayan, ito na. Ay, basa Ayags. That's Ay, basa, all, pulasan na. babush.